leo kandi icyigisho cyacu cy'umugoroba linasema hivi, kiravuga ngo ukigusa tu utapona. Nukoraho urakira. Ukigusa tu utapona. Nukoraho urakira. Narudia tena. Ndasubiramo. Ukigusa tu nukoraho gusa utapona. Urakira. Inamisha uso wako tuombe. Twuname dusenge. Baba, katika jina la Yesu. Data mu izina rya Yesu. Asante kwa sababu ya upendo wako. Urakoze kubw'urukundo rwawe. Asante kwa sababu wewe ni Baba unayejali. Urakoze kubera ko uri data kandi utwitaho. Wala hakuna mwingine aliye kama wewe. Nta wundi uhwanye nawe. Jina lako likapate kutukuzwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Saa hii tunakualika ukawe katikati yetu. Muri iyi saha turakuraritse kugira ngo ukatubariki, uduhe umugisha, ukatuponye, udukize. Ni katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kabla tujaanza somo la leo, tutaratangira icyigisho cy'umugoroba, nitoe tu tangazo hili. Ndagira ngo ntanga itangazo. Siku ya Jumamosi ku isabato itaha tutakuwa na ubatizo. Tuzaba dufite umubatizo. Wale wote ambao wamemchagua Yesu, babandi bose bahisemo Yesu, Jumamosi hii ku isabato tutawabatiza. Bazabatizwa. Kwa hivyo nikusi hata wewe ambao ulikuwa bado hujakata shauri, nawe warutarahitamo neza, ni wakati wako wa kukata shauri. Ni umwanya wo guhitamo ili ubatizwe, kugira ngo uzabatizwe, uanze upya na Kristo, utangire bushya uri mushya. Kwa hivyo tunapoenda katika somo hili la leo la muhimu, tujye mu cyigisho cy'umunsi, ukigusa utapona. Nukoraho urakira. Unajua tunapoitazama Injili ya Marko, uze turebye muri Marko sura ile ya 5, igice cya 5. Injili ya Marko sura ya 5, ubutumwa bwa Marko ina visa vikubwa vitatu. Hari inkuru eshatu zitandukanye. Kisa cha kwanza, igitekerezo cya mbere, kinaeleza juu ya mtu aliyekuwa na pepo wachafu. Kivuga ku muntu wari ufite imyuka mibi y'abadayimoni, mtu ambaye alikuwa akiishi makaburini. Umuntu wabaga mu mva. Na habari njema ni kwamba inkuru nziza nuko Yesu alimfungua. Yesu yaramubohoye. Lakini kisa cha pili katika kitabu cha Marko, igitekerezo cya kabiri muri Marko, ni kisa cha binti wa miaka 12. Ni igitekerezo cy'umwana w'umukobwa w'imyaka 12. Kisa cha binti wa Yairo. Umukobwa wa Yairo. Na binti huyu alikuwa katika hali ya kufa. Uyu mukobwa wa Yairo yaragiye gupfa. Na Biblia inatuambia, Biblia itubwira yuko Yairo alikuwa amekwenda kwa Yesu. Yairo yagiye kureba Yesu ili aweze kumponya binti kugira ngo abashe gukiza umwana we. Lakini kisa cha tatu, igitekerezo cya gatatu, na ndicho ambacho leo tutakizungumzia, kandi icyo turi buganireho uyu munsi, ni kisa cha mwanamke, ni igitekerezo cy'umugore aliyekuwa akitoka damu wari umaze igihe kwa miaka 12. amaze imyaka 12 hekaluni, kujya mu rusengero, harusiwi kwenda kwa ibada, kujya mu materaniro. Kwa hivyo kwa hali kama hiyo, mu buryo nk'ubwo, huyu mama alikuwa kama mfu. Uyu mugore yari nk'umupfu kwa muda wa miaka 12. Alikuwa kama mtu aliyekufa. Na ndio maana Yesu anasema, huu ni msiba. Ni msiba. Ni msiba. Sikiliza nikwambie, huyu mama, huyu mama akasikia habari za Yesu. Yumva inkuru ya Yesu. Akasikia habari za Yesu. Akasikia habari za Yesu. Vile Yesu anavyoponya. Uburyo Yesu akiza. Vile Yesu anavyofufua wafu. Uburyo Yesu azura wafu. Vile Yesu anavyofungua waliofungwa na mapepo. Uburyo Yesu abohora baboshwe n'abadayimoni. Arabyumva. Na unajua Biblia iko wazi. Biblia rero irasobanura. Ukisoma Warumi 10:37. Uyisomya Waroma igice cya 10. Biblia inasema Warumi 10:37. Abaroma igice cya 10:37. Warumi 10:37. Abaroma igice cya 10:37. Anasema hivi, havuga yuko imani, kwizera, chanzo chake ni kusikia. Inkomoko yabyo ni ukumva. Na kusikia, kandi kumva, uja kwa neno la Kristo. Kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Kwamba imani kwizera inakuja kwa neno la Kristo. Kuza kubera ijambo rya Kristo. Kwa hivyo aliposikia habari za Yesu, makuru ya Yesu, imani ikaja kwake. Kwizera kumuzamo. Ya kwamba nikikutana na Yesu, yuko nimpura na Yesu, msiba wangu umeisha. Urupfu rwanjye rubarukiza. Nikikutana na Yesu, nimpura na Yesu, mimi nimepona. Genda bankize. Kumbuka ya kwamba yuko alikuwa amesumbuka kwa madaktari. Yaramaze igihe yivuza. Ameenda kwa wale mnaoita madaktari bingwa. Ajya mu baganga bakomeye. Leo tungesema madaktari bingwa magonjwa ya wanawake. Uyu munsi tuvuga ko hari abaganga b'abahanga ku ndwara z'abagore. Wakafanya juhudi zote, bakora ibishoboka byose, zikashindikana. Birabananira. Huenda hata alienda kwa waganga wa kienyeji. Yenda hari yagiye no mu bapfumu. Huko naho ikashindikana. Birananirana. Na Biblia inasema, Biblia ivuga yuko aliuza kila alichonacho. Ibyo arafite byose. Kwa hivyo akabaki maskini. Asigara ari umukene. Hana kitu. Ari umutindi. Aliyetengwa. Wahejwe. Unajua wakati fulani hata sisi
hari gihe natwe tunapitia vipindi kama hivi tugera mu ngorane zisa kwenye maisha tunayoishi, mu mibereho tubayeho, kwenye ndoa zetu, mu ngo zacu. Wakati fulani mu gihe runaka tunapitia changamoto kubwa, tugahura n'ibibazo bikomeye, tunapitia matatizo makubwa, tugahura n'ingorane zikomeye, na tunakata tamaa, tugacika intege. Unajiuliza, tukibaza msaada utatoka wapi? Uzadufasha nini? Kila unapokwenda unaona haiwezekani. Ugasanga ntibishoboka. Nina habari njema. Nina habari njema. Hata kama ulijaribu kote, niyo waba waragerageje hose, ikashindikana, bikananirana, jibu lipo. Igisubizo kirahari. Jibu lipo. Igisubizo kirahari. Jibu lipo. Igisubizo kirahari. Jibu si lingine. Igisubizo si ni Yesu Kristo wa Nazareti. Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Huyu ndiye jibu. Huyu ndiye gisubizo. Huyu ndiye jibu. Huyu ndiye gisubizo. La mambo yako yote. Kibibazo byawe. Yeye ashindwi. Wewe ntananirwa. Ashindwi. Ntananirwa. Na unajua? Urazi? Sasa mama amesikia habari za Yesu. Uyu mugore yumva inkuru za Yesu. Tatizo linaanza hapa. Ikibazo kiraza. Nitaendaje kwa Yesu? Zegera nte Yesu. Nitaendaje? Zamugeraho. Kwa sababu kubera yuko mimi siruhusiwi kwenda kwenye mikutano. Sinemerewe kujya mu materaniro y'abantu. Mimi siruhusiwi kwenda kwenye mikutano. Sinemerewe kujya mu materaniro. Na Yesu wakati wote, kandi Yesu igihe cyose yuko na makutano. Abari kumwe n'abantu benshi. Nitaendaje? Ndahagera nte. Na mimi ni najisi. Kandi je ndi kizi. Mimi ni mchafu. Je naranduye. Nitaendaje? Ndagerayo nte. Ili nikutane na Yesu. Kugira ngo mpure na Yesu. Nitaendaje mimi? Ndagerayo nte. Ili ndilo lilikuwa swali la mama. Ni kibazo gikomeye. Na ninataka nikwambie siri. Ndashaka kukubwira yuko wakati mwingine ikindi gihe ili kwenda kwa Yesu, kugira ngo ugere kwa Yesu, ili ukutane na Yesu, kugira ngo uhure na Yesu, kubali kuvunja vikwazo vya utamaduni wenu. Emera kwitandukanya n'imico yiwanyu. Kubali kuvunja mila zenu. Emera kuta kamere ziwanyu. Kubali kuvunja habari ya sheria za madhehebu zenu. Ugomba kureka gahunda za matorero yiwanyu. Usikubali kitu chochote ntuzemere ikintu cyari cyo cyose kikuzuie kwenda kwa Yesu. Kikubuze kujya kwa Yesu. Usikubali. Ntuzemere. Mama akasema, umugore aravuga ati, liwalo na liwe, ikiri bube cyose vyovyote vile itakavyokuwa na iwe, uko bibaho kose mimi naenda kwa Yesu. Ngiye kwa Yesu. Hata kama sheria imenikataza, nubwo itegeko ribinyangira, sijali hiyo habari ya hiyo sheria. ntabwo iryo tegeko ngita. Mimi nataka nikutane na Yesu. Nashaka guhura na Yesu. Nataka nikutane na Yesu. Nashaka guhura na Yesu. Kwa hivyo nitakwenda bila kujali watu watasemaje. Mimi nitakwenda. Genda. Na unajua, urazi, ninampenda sana huyu mama. Ngunda Yesu cyane. Maana kubera yuko ingelikuwa ni wewe, yajya kuba ari wowe, usingesubutu kwenda. Ntabwo ari gutinyuka. Maana ungesema mila zetu, wari kuvuga uti umuco wacu, desturi zetu, imico kamere yacu, tamaduni zetu, gahunda z'imiryango, kanisa letu, itorero ryanjye, zehebu letu, itorero ryanjye. Sasa na hili zehebu letu kweli, iri torero ryanjye niende kwa Yesu? Ngiye kwa Yesu. Amuna. Ntabwo nimekataliwa, ndabyangiwe, nisiende. Simbyemere. Lakini mama anasema hakuna. Ariko umugore aravuga ati, lolote liwe, ikibaho cyose mimi nachotaka icyo shaka nimwone Yesu. Ndebe Yesu. Ninachotaka icyo shaka nikutane na Yesu. hure na Yesu. Wengine wakinikataza, abandi bose nibanye, mimi naenda. Ariko genda jya. Namtaka Yesu. Ndashaka Yesu. Na habari njema ni mfite ubutumwa bwiza. Hii ndio habari njema. Iyi niyo nkuru nziza. Yesu mwenyewe alisema, Yesu bwaravuze ati, yeyote ajaye kwangu, uzaza kuri je, yeyote ajaye kwangu, uza kuri je, yeyote ajaye kwangu, uza kuri je, sitamtupa nje kamwe, uzamureka na gato, bali nubwo nitampa uzima wa milele. Ahubwo nzamuha ubugingo buhoraho. Yeyote anayekuja kwangu, uzaza kuri je, awe mchafu, yaba yanduye, awe mulevi, yaba ari umusinzi, awe muzinzi, yaba ari umusambanyi, jamii imwone hafai, nubwo bamuona kuba, lakini akija kwangu, ariko akaza kuri je, mimi Yesu, jawe Yesu, simtupi, ntabwo nzamureka, simkatai, nzamwanga, nitampa uzima, nzamuha ubugingo, nitampa uzima, nzamuha ubugingo. Huyu ndiye Yesu. Uyu niwe Yesu mwenye upendo wa ajabu. Yesu urukundo rutangaje. Unajua Yesu ni tofauti na sisi. Yesu atandukanye natwe, tofauti na watu wengi hapa. Atandukanye n'abantu bose. Sisi mara nyingi twebwe kenshi huwa tunachukia mzambi. Tujya twanga umunyacyaha. Kama ni mulevi, niba ari umusinzi, tunamchukia kwa sababu ni mulevi. Tukamwanga kuko yasinze. Kama ni mchawi, niba ari umurozi, tunamchukia kwa sababu ni mchawi. Tukamwanga kuko ari umurozi. Yesu hayuko hivyo. Yesu ntabwo ari uko. Hayuko hivyo. Ntabwo ameza. Nasema sasa Yesu yukoje? Yesu aravuga ameza ati, yeye yuko hivi. Yesu kameze, anachukia uzinzi, yanga ubusambanyi, ila anampenda mzinzi. Ariko agakunda umusambanyi. Anachukia uchawi, yanga uburozi, ila anampenda mchawi. Ariko akunda umurozi. Anachukia bangi, kuvuta bangi, yanga manguru, ila anampenda huyo anayevuta hiyo bangi. Ariko agakunda unguru. Ile bangi anayoivuta, Yesu anaichukia. Yesu ararwanga. Lakini huyu anayevuta, bado Yesu anampenda. Yesu aramukunda. Yaani tofauti na sisi. Atandukanye natwe rero. Yaani sisi tofauti sana. Twebwe dutandukanye. Kama ukimwona tu mtu mzambi,
ubonye umunyacyaha unamchukia, uramwanga, unasema yule ni mbaya, uvuga uti ni mubi. No. Ntabwo. Yesu afanye hivyo. Yesu ntiyakora ibyo. Afanye hivyo. Ntabwo Yesu akora ibyo. Afanye hivyo. Ntakora ibyo. Unajua hata mimi zamani, urazi nanjye kera, kabla sijajua haya mambo, ntaramenye inkuru, nilikuwa siwaelewi watu wa dhambi. Ntabwo nakundaga abanyabyaha. Nakumbuka wakati fulani, ndibuka igihe kimwe ninafanya mkutano, ndi mu mavuna nkaya, nikiwa juu ya jukwaa kubwa, ndi ku ruhimbi hejuru, ninahubiri pale, ndimo mbwiriza. Kijana mmoja mlevi, haza umusore umwe w'umusinzi, akawa anagaragara hapo, atangira kudusakuriza aho ngaho, timua na vumbi kabisa, atutera imikungu. Mimi nahubiri, nanjye mbwiriza, yana timua vumbi hapo, wakadutera imikungu. Na unajua wakati natoa wito, mugihe natangaga umuhamagaro, kwamba watu wanaitwa na Yesu, abantu barahamagarwa na Yesu, kijana akaja, umusore nawe araza. Alipokuja hapo mbele, aje imbere, akasimama hapo, arahagarara, alafu nikaomba, ndasenga. Nilipomaliza kuomba, maze gusenga, wakati nimezunguka kwa nyuma hivi, mugihe nari nerekeye nyuma, yule kijana akaja, wa musore araza, akasema naomba mniombe. Aravuga ati ndagusaba ko unsengera. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, nari ndi kumwe na mugenzi wanjye, nikamwambia aisee, ndamubwira nti ombea huyo, ngaho sengera uyu muntu, ombea huyo, sengera uyu muntu, ombea huyo, ngaho musengera. Mimi sina muda, je nta mwanya mfite wo kumusengera, ndigendera, ombea huyo, sengera uyu nguyu. Kwa hivyo akamuombea, aramusengera, alafu tukaondoka kurudi nyumbani. Turagenda dusubira mu rugo. Tuliporudi tu nyumbani, dusubiye mu rugo, asijapita hata dakika 5, hatarachaho ni minota 5, tukasikia mlango unagonga. Tujya kumva tumva arakoma, sauti, ijwi ni ya yule mlevi, ni wa musinzi, inaita, ahamagara, hodi humu. Ati hodi hano. Nikamwambia yule rafiki yangu, mbwira mugenzi wanjye, mlevi wako kaja. Ni wa musinzi wa waraje, kaja, wa musinzi wa waraje, nenda ukaongee naye, genda uganire nawe, nenda uongee naye, genda uganire nawe. Rafiki yangu akatoka, mugenzi wanjye aragenda, wakaanza kuongea, batangira kuganira. Akamwambia sikiliza, aramubwira ati reka nkubwire, sijalizika, ntabwo ndanyura, nimekuja nataka mniombee tena, ndaje ndajya umusengere nanone, nataka mniombee tena, ndajya umusengere nanone. Sasa yule rafiki yangu akamwambia, wao undi mugenzi wangu, hebu tupige magoti tuombe, ngo dupfukame dusenge. Yule kijana akajibu, wa musinzi aravuga, mimi sistahili hata kupiga magoti, je nta nubwo nkwiriye gusenga, mimi sistahili, je ntabwo nkwiriye gupfukama. Alafu akajitupa chini, ahubwo aryama hasi, alafu akaomba. Aramusengera, alipomaliza kuomba, amaze kumusengera, akasema, aravuga ati nimekuja leo nimelewa sana, naje umunsi nasinze cyane, lakini kesho, ariko ejo saa 9 isaa 9 nitakuja kwenye viwanja vya mkutano, nzaza ho hariya mubwiriza, ila nitakuja sijalewa, ariko ndaza ntasinze, sijalewa kabisa, ntasinze na gato. Nikasema pombe inaongea. Ndavuga nti ni inzoga zimuvugisha, pombe inaongea sasa, ni inzoga zimuvugisha, pombe inaongea kwamba haitalewa, inzoga ziramuvugisha kwa atazasinda, hii pombe inaongea, hizi ni inzoga zivuga. Na unajua baadaye nyuma tukalala, turaryama. Kesho yake bukeye saa 9 kamili, saa 9 zuzuye, wakati tumeenda kwa viwanja vya mikutano, mugihe tugeze mu mavuna, nikakuta yule kijana sanga wa musore amekaa kwenye viti, aricaye mu ntebe, amevaa vizuri, yambaye neza, amechomekea, yatebeje, na tai inaning'inia hivi, yambaye karuvati. Alafu akaniambia, pastor, arambwira ati pastor, unanikumbuka? Uranyibuka? Ndaseka cyane. Kaambia nakukumbuka. Ndamubwira nti ndakwibuka. Aravuga ati jana nilikuja nimelewa, ejo naje nasinze pastor, na unajua siku nyingi nilikuwa natamani kuacha pombe, kandi uzi akenshi mpora nifuza kureka, na nilikuwa nashindwa, byari byarananiye, lakini sasa nimeweza, ariko uyu munsi nabishoboye, na sitakunywa tena, kandi sinzongera kuzinywa. Na unajua baadaye tukambatiza, hanyuma tuza kumubatiza, na baada ya muda fulani, nyuma y'igihe runaka, akawa ni miongoni mwa wazee wa kanisa bora, ari mu bakuru b'itorero beza cyane, wazee wa kanisa bora, abakuru b'itorero beza cyane, yani wapekee kabisa, bihariye rwose. Kwa hivyo rafiki zangu, noneho nshuti zangu, Yesu atutazami kama sisi tunavyotazama. Yesu ntabwo areba nkuko twe tureba. Anaweza kuchukia dhambi unayoitenda, ashobora kwanga icyaha icyo ari cyo cyose, lakini anakupenda wewe, agakunda wowe ufite icyaha. Na ndio maana anasema yeyote anayekuja kwangu tuje kuri yo ari wewe, sitamtupa, ntabwo nzamureka, nitampa uzima, nzamuha ubugingo, yeyote anayekuja. Kwa hivyo nikutie moyo, hata kama jamii, nubwo umuryango inakuona ya kwamba wewe ufai, uzabona ko udakwiriye, Yesu anakuona unafaa. Yesu abona ko uri igiciro. Jamii inakuona wewe ni umuryango ko uri umuntu wo gutabwa, Yesu anakuona wewe ni bora sana, ariko Yesu abona ko uri w'agaciro, na anakupenda, kandi aragukunda, aragukunda. Sasa nisikilize rafiki zangu, tega amatwi unyumve. Huyo mama, uwo mubyeyi, alikuwa amesema moyoni mwake, yari yibwiye mu mutima we kwamba nikigusa ninkora upindo wa vazi la Yesu, kugashumi kumwenda wa Yesu, nitapona.
ndahera ko nkiri. Nikigusa tu. Ninkoraho gusa. Nikigusa tu. Ninkoraho gusa. Nitapona. Ndakira. Na unajua wakati huu. Kandi urazi koko. Yesu alikuwa na Yairo. Yesu yarari kumwe na Yairo. Wanaenda nyumbani kwa Yairo. Bajya kwa Yairo. Alafu watu wengi. Abantu benshi. Wamemzunguka Yesu. Bazengurutse Yesu. Na sasa Yesu anapoenda. Yesu mu gihe yagendaga. Anajua. Azi neza. Kuna mama. Yuko hari umugore. Kuna mama. Yuko hari umugore. Kuna mama. Yuko hari umugore. Anataka kunigusa. Ushaka gukora kuri Yesu. Na mkutano ni mkubwa. Kandi iteraniro ryari rinini cyane. Watu wamemfuata. Abantu bakurikiye. Yesu anajua kuna mama. Azi yuko hari umugore. Ambaye ananitafuta. Umukeneye. Ili aniguse. Kugira ngo amukoreho. Unajua alifanya nini? Yesu kiyakoze. Unajua Yesu alifanya nini? Yesu yakoze. Wakati anaenda. Igihe yagendaga. Akawa anasogea. Agenda yerekera. Anasogea. Yerekera. Ule upande. Rwa ruhande. Ambao yule mama yupo. Umugore ahereye. Anasogea. Agenda yerekera. Ili mama apate urahisi wa kumgusa. Kugira umugore bimworoheye. Anasogea. Agenda yerekera. Na hivi ndivyo Mungu wetu alivyo. Ukuniko Imana yacu. Wakati unapoamua kujitoa kwake. Wakati unapoamua kujitoa kwake. Mugihe wiyemeza kwitanga. Wewe ukipiga hatua moja. Wewe utera intambwe imwe gusa. Yeye anakukimbilia kwa hatua mbili zaidi. Azaza yirukanka kwegera. Hakusubiri. Ntabwo yategereza. Anakukimbilia. Aza gusanga. Na unajua? Urazi? Akamsogelea. Aramwegera. Mama wa mugore akaona abona kashafika. Abona Yesu yamwegereye. Akoraho gakeya gusa gutya. Akagusa. Akoraho gusa. Akagusa. Akoraho gusa yihisha. Alafu alipogusa. Akozeho. Akaondoka. Arihisha aragenda. Kwa nini anaondoka? Kuki yagiye? Biblia inasema. Biblia ivuga yuko alipogusa tu. Akozeho gusa. Pale pale. Aho wako kanya. Chemichemi ya damu yake. Isoko ya maraso ye. Ikakata. Ihera kwihagarara. Ikakata. Irahagarara. Ikakata. Irahagarara. Alipogusa tu. Akozeho gusa. Chemichemi ikakata. Wa muvu wa maraso. Nami nataka nikwambie leo. Naje najya nkubwira. Kwa imani leo. Kubwo kwizera. Mguse Yesu. Izere Yesu. Mguse Yesu. Kora kuri Yesu. Mguse Yesu. Kora kuri Yesu. Mguse Yesu. Kora kuri Yesu. Ukimgusa tu. Umukoraho gusa. Ile chemichemi ya magonjwa. Bwa burwayi bwose. Itakata. Burahagarara. Ukimgusa tu. Umukoraho gusa. Ile chemichemi ya mapepo katika maisha yako. Yaba bwa daimoni bari muri wowe. Itaondoka. Barakuvamo. Ukimgusa tu. Umukoraho gusa. Ile kiu ya ulevi katika maisha yako. Ya nyota y'ubusinzi itaondoka. Irashira. Ukimgusa tu. Umukoraho gusa. Yani ukimgusa tu. Umukoraho gusa. Bwana atafanya kitu kwako. Hari ikintu Uwiteka ari bukore muri wowe. Amua kumgusa. Hitamo kumukoraho gusa. Mama uwo mugore alipogusa amukozeho akaona amepona. Abona arakize. Akasema sasa kama haravuga tuburero kama nimepona ubwo nkize wacha niende zangu. Kanirukankire. Wacha niende zangu. Reka niyirukankire. Wacha nikimbie. Reka niyirukankire. Si nimeshapona. Sinkize. Sasa Biblia inaniambia. Biblia imbwira yuko Yesu akasema aravuga ati kuna mtu hari umuntu amenigusa unkozeho. Kuna mtu hari umuntu kanigusa unkozeho. Biratangaje. Sasa none Petro ni mkubwa. Petero ni umuntu ukomeye cyane. Yesu ni mdogo kwa kuzaliwa. Yesu ni muto kuri Yesu mu kuvuka. Petro akamwangalia Yesu. Petero areba Yesu. Akamwambia mwalimu. Aravuga ati mwigisha. Wewe bwana mdogo wewe. Wa mwana we. Wewe bwana mdogo. Wa mwana we. Hivi una akili kweli? Ariko ibintu urimo ufite ubwenge. Wewe uone huu mkutano ni mkubwa sana. Beba abantu bose bari aho ko bangana. Watu wote hao wamekuzunguka. Buri wese aragukora hasi. Alafu unauliza nani amekugusa? None wabaza ngo ninde ugukora? Una akili nzuri wewe. Ubu ufite ubwenge buzima. Hivi kweli wewe ndio Bwana wewe? Ubu uri umwami koko. Mbona sikuelewi? Ko ntaragusobanukira. Yesu akamwambia sikiliza Petro. Yesu aramubwira tumva Petro. Kuna mtu amenigusa. Hari umuntu unkozeho. Kwa sababu kubera yuko nguvu zimenitoka. Imbaraga zimvuyemo. Nguvu zimenitoka. Imbaraga zimvuyemo. Unajua maana yake? Uzi icyo bisobanura? Yesu anasema. Yesu avuga yuko hao wengine wananigusagusa. Aba bandi bose barankoraho. Lakini kuna mtu ambaye hari umuntu alinigusa mguso si wa kawaida. Na aliponigusa kandi ankozeho nguvu zangu zilitoka. Imbaraga zanjye ziragabanuka. Na nataka nikwambie leo. Kandi ajya nkubwira umunsi. Ukimgusa kwa imani. Nawe n'umukoraho wizeye. Nguvu zitatoka. Imbaraga ziramuvamo. Zitakuingia kwako. muri wowe. Na zikiingia. Kandi nizinjira muri wowe. Maisha yako yamebadilika. Roho yawe irahinduka. Zikiingia. Nizinjira. Wewe ni mshindi. Wewe uranesha. Zikiingia. Zirakwinjira. Kuna mtu amenigusa. Hari umuntu nkozeho. Amenigusa. Hari umuntu nkozeho. Mama
uwo mugore aliposikia hivyo yumvise gutyo akatoka mbele, arirukanka ajya imbere, huko anatetemeka, ahinda umushyitsi atengurwa, akaenda akamwangukia Yesu, aragenda yitura imbere ya Yesu, akaanguka. yitura imbere ya Yesu. Lakini ngoja nikuulize swali, aravuga ati reka nkubaze, kwa nini asingemwacha tu aende? kuki atamuretse ngo agende? Sikashapona, ntiyari yakize kubona imbaraga. Kwa hivyo Yesu anamwambia, Yesu aramubwira ati, na kuna mtu amenigusa, hari umuntu wankozeho. Mama uwo mugore akamweleza Yesu kweli yote, abwira Yesu ko kati, akamweleza, aramubwira. Alafu Yesu alipomwona, Yesu amubonye, akamwambia binti, aramubwira ati mugore, binti, mugore, binti, mugore, imani yako imekuponya, kwizera kwawe kuragukijije, usiwepo msiba wako tena, nta rupfu rwawe rukiriho ukundi, imani yako imekuponya, kwizera kwawe kuragukijije. Kuna vitu nataka tuongee hapa. Hari ikintu ushaka tuganire. Ukisoma hiyo Marko 5:27, uyisomye Marko 5:27, inasema na mwanamke, haravuga ngo nuwo mugore, mwanamke, umugore. Lakini fungu hili la 38 kama sikosei, 38 niba ntibeshye, lenyewe linasema binti, ho havuga umukobwa. Huku mwanamke, hamwe haravuga umugore, huku binti, ahandi hakavuga umukobwa. Umewahi kujiuliza hilo? Ntushaka kwibaza impamvu kwa nini asingesema mwanamke? Kuki atavuze ngo umugore, msiba wako usiwepo tena, urupfu rwawe ntuzongeye kubaho ukundi? Badala yake anasema binti. Ahubwo akavuga ati wa mukobwa we. Ngoja niwaambie rafiki zangu, mbabwire inshuti zangu, wakati fulani magonjwa, mu gihe runaka indwara zimwe, matatizo, ingorane zimwe yanatufanya tunazeeka. Ingorane zimwe zituma dusaza, unaonekana mzee kabla ya ukagaragara nk'ushaje, ni binti ukiri, lakini watu wakikuona, ariko abantu bakureba wanaona wewe ni mzee, bakabona uri umukecuru, yani mzee, uri umukecuru. Kwa hivyo hawezi kuita binti tena, ntabwo ashaka kuvuga uri umukobwa, wanasema mwanamke, baravuga ngo ni umugore, mama, ni umugore, wakati kumbe ni kabinti tu, kandi akiri umukobwa. Hujanielewa, ntabwo urasobanukirwa. Wakati fulani nilikuwa mahali fulani nafanya mikutano, igihe kimwe narinda ahantu ndi mu mavuna, akaja dada mmoja, haza umukobwa umwe. Alivyokuja, uburyo yaje, nilivyomtazama, murebye nikaona ni mzee, mbona ari umukecuru, bibi kabisa, umukecuru. Nikamwamkia, ndamusuhuza, nikamwambia bibi, ndabana ni umukecuru, shikamo, mukecuru. Najua kule iyo ndamukanyo Tanzania, ukikutana na mtu mkubwa, iyo uhuye n'umuntu mukuru kuruta, unamwamkia, unamwambia shikamo. Ni nkuko tubwira abana tutiyeza kuzwe, mu kigo cyo umwana ni ubwira umuntu mukuru ngo yeza kuzwe, unamwambia shikamo, nibwo mubwira tuyeza kuzwe, alafu yeye anasema marahaba, akamubwira ngo iteka ryose. Kwa hivyo nikamwamkia, noneho ndamusuhuza. Nilipomwamkia, mushuhuje, yule akanitazama, arandeba, alafu akasema aravuga ati yani leo mimi naamkiwa, ati uyu munsi koko, ati noneho sigaye nsuhuzwa n'abantu bakuru, mimi ambaye ni mtoto kabisa, yewe mwana nijye usuhuzwa n'abantu bakuru, naamkiwa mimi. Noneho niba ari ukwemeza, naamkiwa kweli, ndasuhuzwa n'abantu bakuru. Akaanza kulia, atangira kurira, analia kabisa, ararira rwose. Yani naamkiwa mimi, nimekuwa mzee, mbaye umukecuru nijye gusuhuzwa, ni ndivyo ninavyoonekana mimi, niko ngaragara koko. Alafu akaniambia, naomba tu nikwambie mwenye pastor. Aravuga ati leo pastor, reka nkubwire, mimi ni mtoto, genda umwana, mimi ni mtoto, natakiwa nikuamkie wewe. genda umwana nijye arukwire kugusuhuza, na wala wewe sio wa kuniamkia mimi, ntabwo ari arukwire kunsuhuza. Na unajua binti wa watu kumbe alikuwa na matatizo makubwa, uwo mukobwa yarafite ingorane zikomeye cyane, matatizo ambayo yalimfanya anaonekana kuwa ni mzee, ingorane zikomeye cyane zatumagaragara binti tu, kumbe kama miaka 27, ariko yari umukobwa w'imyaka 27 27 tu, 27 gusa. Na unajua baada ya maombi, nyuma y'amasengesho, Mungu alipomfungua, Imana imaze kumubohora, sura yake ikarudi, yongera kugira itoto, akarudi kwenye hali yake, asubira mu bukumi bwe. Sasa Yesu anasema, Yesu aravuga ati, huyu mwanzo tumeambiwa ni mwanamke, mbere twabwiwe ko ari umugore, lakini kwenye uponyaji wake, ariko amaze gukizwa, Yesu anasema binti. Yesu aravuga ati mukobwa, binti, mukobwa, wewe sio mwanamke, wewe ntabwo uri umugore, wewe ni binti, uri umukobwa. Imani yako, kwizera kwawe imekuponya, kuragukijije. Nataka nikwambie sio, najya nkubwira ibanga rimwe, wakati Yesu anapokuponya, mu gihe Yesu agukijije, anakubadilisha kabisa, araguhindura, anakutengeneza kabisa, araguhindura, akagutunganya, anakufanya unakuwa wa tofauti, agatuma uba umuntu utandukanye. Na ndio maana Biblia inasema, niyo mpamvu Biblia ivuga, hata imekuwa yuko nubwo mtu anapokuwa ndani ya
Kristo, yari muri Kristo Yesu, anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, tazama yote dore byose yanakuwa mapya. bihinduwe bishya. Yani leo hii uyu munsi ukikutana na Yesu, nuhura na Yesu, ukagusa upindo wa vazi lako kwa imani, atakubadilisha, araguhindura, atakubadilisha, araguhindura, atakubadilisha. Watu walikuwa wanakuita mlevi, abantu bakwitaga umusinzi, hautaitwa mlevi tena, ntabwo uzongera kwitwa umusinzi, utakuwa mtu wa Mungu. uzitwa umuntu w'Imana. Walikuwa wanakuita mchawi, bamwe bakwitaga umurozi, hautakuwa mchawi tena, ntabwo uzaba umurozi, utakuwa mtu wa Mungu, uzaba umuntu w'Imana, kwa sababu Yesu Kristo atakubadilisha, azaguhindura, atakutengeneza, azagutunga, maisha yako, imibereho yawe yatabadilika milele, izahinduka. Na ninatamani ndifuza yuko kila mmoja wetu leo buri muntu umwe wese akutane na Yesu, ahura na Yesu. Sasa swali linakuja, ikibazo kiraza, kwa nini aligusa upindo? Kuki yakoze ku ncunda y'umwenda we? Kwa nini asiguse huku juu? Kuki atakoze ku mwenda wose hejuru? Au asiguse kwenye mifuko? Atakoze nko ku mufuka. Kwa nini alitaka upindo? Kuki yakoze kwa nini? Ku ncunda y'umwenda we. Unajua watu wanaweza wasielewe, abantu bashaka kudasobanukirwa impamvu, wakafikiri ni kitu cha bahati mbaya, bakibwira ko ari ibintu byoroshye. Kwa nini aligusa upindo? Kuki yakoze ku ncunda na asiguse sehemu nyingine, ntakore ahandi? Umewahi kujiuliza unaposoma Biblia? Usoma Biblia wigeze ugitekereza? Nisikilize, ntega amatwi nyumva. Kwenye mavazi ya kuhani mkuu au mavazi ya makuhani, mu myambaro y'abatambyi, mavazi ya makuhani, imyambaro y'abatambyi, kwenye upindo wa vazi lao, ku ncunda z'imyenda yabo, kulikuwa na rangi ya papo au zambarau. Hariho papo au zambarau, hariho ibara hariho ibara risa gutya giroza, papo au zambarau, iroza cyangwa ritukura. Kwa hivyo kulikuwa pale, byari riri hariya, na rangi hiyo, iryo bara ritukura, ilikuwa inawakilisha utii, byasobanuraga kumvira wa amri za Mungu, kumvira amategeko y'Imana. Ilikuwa inamaanisha utii byasobanuraga kumvira wa amri za Mungu, amategeko y'Imana. Kwa hivyo mwanamke anapogusa upindo, gukora ku ncunda, anapogusa upindo, akora ku ncunda, anamaanisha hivi, yasobanuraga yuko wewe Yesu niliyekujia, wewe Yesu naje sanga, wewe sio tu ni Mwokozi, wewe ntabwo uri umukiza gusa, lakini wewe pia ni Bwana, kandi uri umwami. Mimi nitakutii, nzakumvira, sio tu umeniokoa, ntabwo ari ko uri mungiza, wewe ni Bwana wangu pia, ntabwo uri umwami wangu. Kwa hivyo mimi nakutii, ngoenda kumvira. Na hapa niliseme, kandi nubu mbivuge, moja kati ya tatizo kubwa la dunia, ingorane isi ifitiye umunsi, hata la wale wanaojiita wa Kristo, nabiyita ko ari abakristo, ni hili: ni ukubameza. Tunamkubali Yesu kama Mwokozi, twemera Yesu nk'umukiza, ila hatumkubali kama Bwana. ariko ntitumwemera nk'umwami. Tunamkubali kama Mwokozi, tumwemera nk'umukiza, kwamba alikufa msalabani, akapfiriye ku musaraba, akafa kwa ajili ya dhambi zetu. akafa kubw'ibyaha byacu. Hilo tunakubali, ibyo turabyemera, ila hatumkubali ariko ntitumwemera kama Bwana, nk'umwami. Unasema mjisi unamaanisha nini? Urashaka kuvuga iki muvuga? Akiwa Bwana, yajya kuba umwami, chochote anachosema, icyo yavuga cyose utatii. Twacyumvira. Chochote anachosema, icyo yavuga cyose utatii. Twacyumvira. Akisema ubatizo ni wa maji mengi, navuga ngo kubatizwa n'amazi menshi, utabatizwa. Uzemera ubatizo. Akisema sabato ni siku ya saba, navuga ngo sabato ni umunsi utatunza. Uzayubahiriza. Yani chochote atakachosema, avuga cyose utafanya, uzagikora. Na ndio maana Yesu anawauliza Wakristo wa leo, niyo mpamvu Yesu abaza abakristo b'uyu munsi katika Luka 6:46, muri Luka 26 umurongo wa 26, Luka 6:46, Luka 6 umurongo wa 26, kwa nini mnaniita Bwana Bwana, kuki munyitango data data, walakini kandi amtendi yale ninayoamuru? Ntimukore ibyo mbategeka. Kwa nini mnaniita Bwana? Kuki muvuga ngo mwami mwami, lakini kile ninachowaambia, ariko ibyo mbabwiye ninyi hamtaki kufanya. Yebwe ntimubyumvire. Sasa muulize jirani yako, baza mugenzi wawe mwicara, unafanya kile ambacho Yesu anakuambia? Ukora ibyo Yesu ashaka? Tujye tubitekerezaho, ntakakubaza gusa ngo ubigire nk'ikiganiro, ahubwo jya wibaza niba ubikora koko. Lakini huyu mama, ariko uyu mugore we, yeye anapogusa hilo pindo, we akoze ku mwenda we, mwambia Yesu,
yabwiye Yesu, wewe ni mwokozi wangu, wewe uri umukiza wanjye, lakini wewe ni Bwana wangu, kandi uri umwami wanjye. Kwa hivyo chochote utakachoniambia, icyo umbwira icyo ari cyo cyose, mimi nitafanya. Nzajya nkikora. Ndio maana ya kugusa upinde. Niyo mpamvu yo gukora ku nshunda z'umwenda. Wewe ni mwokozi wangu, wewe uri umukiza wanjye, na ni Bwana wangu, kandi uri umwami wanjye. Nataka niwaambie rafiki zangu, najya mbabwira inshuti zanjye, hicho ndicho Yesu anachokitaka kwetu. Icyo nicyo Yesu adushakaho. Asiwe tu mwokozi wetu, ntabe umukiza wacu gusa, lakini pia awe Bwana wetu, ariko abe n'umwami wacu. Chochote anachotuambia, icyo tubwiye cyose, tuwe tayari kukitii. Tube twiteguye kucyumvira. Tatizo la wanadamu wengi, ingorane abantu benshi dufite, tunaweza kutii maagizo ya waganga wa kienyeji, dushobora kumva ibyo abapfumu batubwira, lakini maagizo ya Mungu, ariko ibyo Imana itubwira huwa tunayakataa, tukabyanga. Yani kile Mungu anachosema, icyo Imana ivuga, tunakataa. Ugasanga turacyanga. Ninakumbuka moja kati ya visa vilivyoniumiza sana. Hari igitekerezo kimwe cyambabaje cyane. Mama mmoja alikuja kwangu, umugore umwe yaje wanjye, akaniambia, mwinjilisti, arambwira ati muvuga butumwa, nina tatizo la kupata uzazi, mfite ikibazo cyuko nabuze urubyaro. Nimeenda kwa waganga wa kienyeji wengi sana, nagiye mu bagihanga benshi cyane. Na nikamuuliza swali hili, ndamubaza nti, ulipoenda walikufanyia nini? Ugiye bagukoreye iki? Yule mama akanijibu, uriya mugore arambwira ati, baba, wa mugabo, unajua matatizo haya uzizi ingorane yanatufanya tunafanya vyovyote wanavyotaka, bituma dukora ibyo batubwiye. Nikamuuliza alikufanyia nini? Ndamaza nti byagukoreye nini? Akaniambia alinichanja. Yarambwira ati yarandasaza kuanzia hapa juu, aha mu mutwe akachanja, arandasaga mpaka kwenye sehemu za siri, no mu myanya y'ibanga amechanja, hose arandasaga, kote kachanja, hose arandasaga. Nikataka nimuulize swali, nshaka kumubaza, huyo aliyekuchanja ndamaza nti uwo wakurasaga ni mwanamke au ni mwanaume? Ni umugabo cyangwa ni umugore? Nitaka nimuulize. Nashatse kumubaza, lakini nikasema basi ndibaza ni reka mbireke, acha tu niache, reka ne kumubaza, niishie tu hapo, ngarukiraho sinamubaza. Kwa hivyo maagizo ya waganga, ariko ibyo abaganga wengi watu nayatii, ibyinshi turabyumva, lakini hatuko tayari kutii maagizo, ariko ntitwiteguye kumva ibyo Imana itubwira. Ndio Yesu anatuuliza, nibyo Yesu atubaza, kwa nini mnaniita Bwana Bwana, kuki muvuga ngo mwami mwami, lakini hamtaki kutenda nayo amri? ariko nimushaka gukora ibyo mbabwira. Je, leo ungetamani Yesu afanye kitu katika maisha yako? Basi umunsi urashaka ko Yesu hari icyo yakora, kwa sababu yuko hapa, yuko hapa, Yesu arahanga, yuko hapa, Yesu arahari. Yeye mwenyewe alisema, Yesu ubwo yaravuze ati, walipo wawili aho babiri au watatu cyangwa batatu kwa jina langu bateranye ku izina, katikati yao, hagati muri bo mimi nipo. nzaba ndi kumwe. Kwa hivyo hapa sasa hivi aha rero Yesu arahari, Yesu yuko hapa, Yesu arahari, yuko hapa, Yesu arahari, yuko hapa, Yesu arahari, na ndiye anayetaka leo kandi nushaka uyu munsi umguse kwa imani, yuko umukoraho wizeye, ili akutendee kugira ngo miujiza, agukorere ibitangaza, ili akuponye, kugira ngo agukize. Na kwa sababu leo ni siku ya maombi, kandi uyu munsi kuko ari umunsi wo gusenga, leo tutaomba na watu wawili. uyu munsi turasenga, mimi nitaomba, ngenda senga, lakini pastor atatuombea. na wari budusengere. Unajua ninampenda pastor wangu, nkunda pastor wanjye, na ninajua akikuombea, kandi nzi yuko yagusengeye, kile ambacho kinakusumbua icyakurushaga kitaisha, kigomba gushira. Unajua wakati mwingine unaweza kwa sababu umezoeana naye, hari igihe ushobora kuvuga uti we turahorana, ukamtazama kama mtu wa kawaida, ukamwona nka hari umuntu. Wale ambao asubuhi nilikuwa nao hapa kanisani, abo twari kumwe mu gitondo, hari niliwaambia Heli, nababwiye ngo tena Heli alikuwa muovu kabisa. Eli nawe yari umunyantege, kuhani ambaye alikuwa muovu kabisa, yari umunyantege nke Eli. Alipomtamkia Ana, alikabwiye Ana, Bwana akupe hitaji la moyo wako, abubwiye ngo Imana iguhe icyo umutima wawe. Ana alipata mtoto. Ana yabonye umwana. Sasa wakati mwingine tunawadharau hao watumishi, hari dusuzugura abapastor batumishi, unaona ni wa kawaida tu, hari umuntu usanzwe gusa. Kweli anaweza kuwa wa kawaida kwa akili yako, hari umuntu usanzwe kuri wowe, lakini kwa sababu ni mpako mafuta wa Bwana, ariko kuko yasizwa mavuta, akikutamkia baraka na kuvuma inakuwa, na gusabira imigisha, na ogopa sana akikutamkia laana. Jewe ndatinya cyane, unaweza ukaona ni kitu cha kawaida, wamuvumura, lakini laana itakula. ariko wamuvumu shaka, na wengine mpaka wanajaribu kuwashika na nitakupiga, abandi bakayafata pastor ati ndaho unatafuta laana tu, urishakiye muvumo gusa. umuntu warambitswe ibiganza, hivyo pastor naye atatuombea, mujye mwubaha umuntu warambitswe ibiganza, atatuombea, aradusengera, atatuombea, aradusengera. Na unajua kwa sababu ndio maana nimemaliza mapema kidogo leo, kuko ndeba shoje hakiri kare. Hebu kwaya moja ije hapa, ndagira ngo ikorari mwize hano, ije nimuze, moja speed 100, nimwihute mwe gukererwa, speed 100, nimuze mwirukanka, na wimbo ambao watakao imba uwekwe kwa haraka.
wimbo wanaoimba, indirimbo bari buririmbe, wakati wao wanakuja fundi mitambo aanze kuandaa ule wimbo. Nimwishireho vuba hariya mu byuma, sababu hatuhitaji kupoteza muda hata kidogo. Tuhitaji kupoteza muda hata kidogo. Ntabwo dushaka gutakaza igihe ahangaha. Wakati kwaya inajipanga hapo, mu gihe korali iririmba, wale ambao wanasema bamwe bavuga yuko Yesu tunatamani kukutana na wewe leo. Yesu dukeneye guhura nawe. Tunatamani kukutana na wewe leo. Dukeneye guhura nawe uyu munsi. Pale ulipo simama juu. Hahanduri hagarara. Simama juu. Hagarara niba ushaka guhura. Unasema ninahitaji kukutana na Yesu leo. Ubifite umutima ukeneye guhura na Yesu. Simama tu juu. Haguruka, hagarara. Simama juu. Haguruka. Pale ulipo simama juu. Aho uri haguruka. Niba wumva ukeneye guhura na Yesu mu buzima bwawe. Simama tu pale juu. Hagarara aho uri. Pastor wangu uje hapa. Pastor Nazana. Pastor wangu uje hapa. Pastor Nazana. Na wazee wangu wa kanisa mje hapa. N'abakuru b'itorero baze hano. Mje hapa. Muze hano. Watu wa kwanza ambao leo nitawaombea, abantu ba mbere ndi busengere, ni wale watu ambao wameamua kumtii Yesu. Ni ba bantu bemeye kumvira cyangwa se kubaha Yesu. Wanasema sisi, bakavuga bati twebwe tumesikia ukweli wa Yesu. Twumvise ukuri kwa Yesu. Tumetambua anatupenda. Dusobanukiye ko adukunda. Tuko tayari kubatizwa. Twiteguye kubatizwa. Wakati kwaya inaimba, mu gihe korali ririmba, kundi hilo litembee lije mbele. Abo bantu biteguye kubatizwa batambuke. Utembee tu kwa ujasiri. Utambuke ushize ubwoba. Shinda vikwazo vyote. Ibigutinza byose ubyiyambure. Kama yule mama alivyoshinda, nkuko wa mugore yatsinze, na wewe shinda. Na utsinde. Kwa hivyo utatembea uje. Ubwo rero utambukuze. Baada ya kundi hilo, nyuma yabo ngabo, ndipo nitaita kundi la pili. Nibwo ndibuhamagare abandi ba kabiri. Nitaita kundi la pili. Ikindi cyiciro cya kabiri. Lakini kwanza nahitaji ile kundi la kwanza. Mbere ndashaka ngo habanze haza abo. Kwa hivyo kwaya inaimba sasa. Mu gihe korali ririmba, wewe unayejitoa kwa Yesu, wewe witanga kwa Yesu, tembea uje. Tambukuze. Anza tu kuja. Tambukuze. Na kwaya iendelee. Korali nikomeze. Tambukuze. Gira ubutwari nta mpamvu yo kuzarinda, kuko hari igihe utazongera kubona agahinda kangaka. Nta mpamvu yo tembea tu. Tambukuze. Tambukuze. Hari igihe utazongera kubona amahirwe, kandi uze umaramaje guhura na Yesu. Yesu aranyiteguye kukwakira. Tambukuze. Endelea kuja tu, endelea kuja. Tambukuze, mtambuke buzi. Endelea kuja. Mtambuke buzi. Tembea tu uje. Tambukuze. Tembea uje, tembea uje. Tambukuze. Tembea, tembea uje. Tambukuze. Njoo, tembea njoo. Tambukuze. Tambukuze. Tambukuze, hadi utakuja kuona mahirwe haya. Tembea uje. Tambukuze. Nyechawe hadi cyari cyuzuye. Cyari giteye agahinda, wiruka inyuma y'intungura. Tekereza mbese ubwiwe kuyishaka, cyambwira mbese ubu wayifatira he. Byari ikibazo kugira ngo ayifate, mbere uko hagira no kuruha cyane, ariko ikibazo kugira ngo ayifate, mbega uko hagira no kuruha cyane, ariko mu buntu bw'Imana ikayigusha, akayifata akanezerwa cyane. Kwa hivyo usibaki kule. Ni saa yako ya wokovu. Tembea uje. Yesu anakuita. Uko yayifataga mu biganza bye, ntiyagombaga kuyijyana ifutse ibaba, cyangwa ngo ibifite
bakayisuzuma yagira ikibazo bakamutumira icyo ni ikibazo kirenze ubwenge bwacu uretse Imana yonyine yo mu ijuru yayigezagayo bakayisuzuma yagira ikibazo bakamutumira icyo ni ikibazo kirenze ubwenge bwacu uretse Imana yonyine yo mu ijuru. Je, bado yuko mmoja kule? Tembea, Yesu anakuita. Njoo kutane naye leo. Yesu aliyekufia anasema mwanangu njoo. Tembea, njoo. Tembea, usibaki kule. Yesu kubiruhije mazikaruhura uwarunaniwe ibitabo bitari bifite agaciro byakuweho hasi igitambo cy'isima. Shema Yesu kuko wemeye kwitanga ugasimbura amapfizi n'irungura tuzamuye amashimwe yacu tugushima warakoze kuko waraducunguye. Shema Yesu kuko wemeye kwitanga ugasimbura amapfizi n'irungura tuzamuye amashimwe yacu tugushima warakoze kuko waraducunguye. Shema Yesu kuko wemeye kwitanga ugasimbura amapfizi n'irungura tuzamuye amashimwe yacu tugushima warakoze kuko waraducunguye. 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 Tuzamuye amashimwe yacu tugushima warakoze kuko waraducunguye.